Graças a Deus, galera. Muito obrigado, Filipina. Ajudou o brasileiro que vive aqui do lado com a sua família, minha família. Muito obrigado. Nada. Amo vocês. Agora eu amo vocês todos. Na-stuck yung sasakyan. Oh. Wala eh. Hindi talaga kaya. Malalim. Malalim. Hanggang tuhod niya. Oh. Grabe, lalim. Alay, lalim niya. Grabe ang lalim. Tuhod na. Ay, ay, ay. Grabe, oh. Ay, tuhod. Tuhod siya, oh. Mano? Busi sai. Busi sai, Raki? Ay, bulta, bulta? Vamos sair, sim, vamos sair. Ah, saí, ó, tá. Você tem corda? Acho que tem, si hermano. Andiyan lalim yan, oh. Do, may tali ka? Lang yan, na-stuck siya, no? Dito. Stuck siya, no? Tali! Si Lando, nakakatakan niya. Eh, bato mo! Juga, juga! Alin? Dalawa? Thank you. Tabo. Double. Sim, double. Double. Sim. Ei, Parabéns! tá filmando aí? Ó a situação aqui no Brasil, cara. Os filipinos ajudando os brasileiros. É isso aí, cara. Ó. Graças a Deus! Graças a Deus, meu amigo. Ó. Aqui não? Não encontrei, I didn't find. Você não? Plástico, tudo de plástico. Plástico, plástico. Não.
Tama na to. Nihigpitan niya na eh. Ja? O tol, dahan-dahan. Very slowly. Very slowly. Slowly, Noy. Okay, dahan-dahan lang ha. Yan, dahan-dahan. O baka mahulog ka sa una ha. Arlen, I love you. I love you, Arlen. What's his name? Barbie. Barbie, Si, I love you. love you too, Mau. I love you, Barbie. I love you, Barbie. I love you, Arlen. I love you, Filipinas. Muita água, hein? Muita água. Sim. Água. Água. Muita água. Devagar, devagar. Devagar, devagar, Orlando. Devagar. Oh, dahan-dahan. Okay. Putol? Hindi, diretso lang, dahan-dahan. Devagar. Isso. Isso, né? Acho que é mais tarde água embaixo, né? Opa! Successful! Let's go fishing. Oh, good. Bilis ka na. Okay na? Ay, yung tali. Espera. Hey, people, is it possible to leave the car on Inside? Inside there? Yes, pwede. Okay. Pwede, iwan daw sa loob. Yung sasakyan. Okay. Apo. Ah? Apo, G, may... Si. Atras ka, to. Atras, to. Okay, tabong na, do. Tabong, do.
Do, ano masasabi mo, Do? Do, ano masasabi mo? Salamat sa Diyos sa pagkakataong makatulong sa kapwa. Para Jerry na lang. Ano? Mahusay, magaling, di ba? Isang mahilang nilalang na kotse ang nahila ni Lando. Nahinila ng isang malakas na traktora. Oh, di ba? Oh. Ayan. Ngayon, iiwan muna nila yung sasakyan nila dahil nasira. Na-stuck sila ron, nasira. Oo. Iwan lang na muna nila para tulong na natin sa kanila yun. Roger, yung pinto, makatamaan. Ay, hindi. Isang magaling na driver. Isang magaling na driver, si Lando. Thank you. Dinada. Muito obrigado. Ay, siya nome. Everton. Everton. Iverson. I'm your neighbor. Yes. I live on the street there. Thank you. That's my family. Ah, That's my family.